নমস্কার বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলে নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজ আমরা আমাদের এই ভিডিওতে বলবো বৈদিক দেবী মা সরস্বতীর এমন এক বিশেষ শক্তিশালী মন্ত্রের কথা, যে মন্ত্রটি প্রতিদিন মাত্র 9 বার শ্রবণ করলেই বাগদেবীর আশীর্বাদে বিদ্যা ও বুদ্ধির পাশাপাশি কর্মেও সফলতা অর্জন করবেন আপনি, এবং সেই সঙ্গে পূরণ হবে আপনার মনোকামনা। পড়াশোনায় বা জীবনের যে কোনো শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীরাও মা সরস্বতীর এই শক্তিশালী মন্ত্রটি প্রতিদিন মাত্র 9 বার ভক্তিভরে শ্রবণ করলেই যে কোনো বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠবে এবং সেই সঙ্গে কর্মেও সফলতা অর্জন করবে। তাহলে বন্ধুরা, আমরা এবার পাঠ করতে চলেছি মা সরস্বতীর এই শক্তিশালী মন্ত্রটি। আপনারা ভক্তি করে শ্রবণ করুন। ওম শ্রী সরস্বতী শুক্লবর্ণং সস্মিতং সুমনহরং কোটি চন্দ্র প্রভামুষ্ট পুষ্ট শ্রীযুক্ত বিগ্রহং বহ্নি শুদ্ধং সুকাধানং বিনা পুস্তকধারিণীং রত্ন সারেন্দ্র নির্মণ নবভূষণ ভূষিতং सुपूजितं सुरगणै ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः वन्दे भक्ताया वन्दिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः। ॐ श्री सरस्वती शुक्लवर्णं सस्मितं सुमनहरं कोटिचन्द्रप्रभामुष्ट पुष्ट श्रीयुक्तविग्रहं बह्नि शुद्धं सुकाधानं बिना पुस्तकधारिणीं रत्न सारेन्द्र निर्मण नवभूषण भूषितं सुपूजितं सुरगणै ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः वन्दे भक्ताया वन्दिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः। ॐ श्री सरस्वती शुक्लवर्णं सस्मितं सुमनहरं कोटिचन्द्र प्रभामुष्ट पुष्ट श्रीयुक्त विग्रहं बह्नि शुद्धं सुकाधानं बिना पुस्तकधारिणीं रत्न सारेन्द्र निर्मण नवभूषण भूषितं सुपूजितं सुरगणै ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः वन्दे भक्ताया वन्दिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः। ॐ श्री सरस्वती शुक्लवर्णं सस्मितं सुमनहरं कोटिचन्द्र प्रभामुष्ट पुष्ट श्रीयुक्त विग्रहं बह्नि शुद्धं सुकाधानं बिना पुस्तकधारिणीं रत्न सारेन्द्र निर्मण नवभूषण भूषितं सुपूजितं सुरगणै ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः वन्दे भक्ताया वन्दिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः। ॐ श्री सरस्वती शुक्लवर्णं सस्मितं सुमनहरं कोटिचन्द्र प्रभामुष्ट पुष्ट श्रीयुक्त विग्रहं बह्नि शुद्धं सुकाधानं बिना पुस्तकधारिणीं रत्न सारेन्द्र निर्मण नवभूषण भूषितं सुपूजितं सुरगणै ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः वन्दे भक्ताया वन्दिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः। ॐ श्री सरस्वती शुक्लवर्णं सस्मितं सुमनहरं कोटिचन्द्र प्रभामुष्ट पुष्ट श्रीयुक्त विग्रहं बह्नि शुद्धं सुकाधानं बिना पुस्तकधारिणीं रत्न सारेन्द्र निर्मण नवभूषण भूषितं सुपूजितं सुरगणै ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः वन्दे भक्ताया वन्दिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः। ॐ श्री सरस्वती शुक्लवर्णं सस्मितं सुमनहरं कोटिचन्द्र प्रभामुष्ट पुष्ट श्रीयुक्त विग्रहं बह्नि शुद्धं सुकाधानं बिना पुस्तकधारिणीं रत्न सारेन्द्र निर्मण
नवभूषणभूषितं सुपूजितं सुरगणैः ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः वन्दे भक्ताया वन्दिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः। ॐ श्री सरस्वती शुक्लवर्णं सस्मितं सुमनहरं कोटिचन्द्रप्रभामुष्टपुष्टश्रीयुक्तविग्रहं वह्निशुद्धं सुखाधानं विना पुस्तकधारिणीं रत्नसारेन्द्रनिर्मण नवभूषणभूषितं सुपूजितं सुरगणैः ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः वन्दे भक्ताया वन्दिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः। ॐ श्री सरस्वती शुक्लवर्णं सस्मितं सुमनहरं कोटिचन्द्रप्रभामुष्टपुष्टश्रीयुक्तविग्रहं वह्निशुद्धं सुखाधानं विना पुस्तकधारिणीं रत्नसारेन्द्रनिर्मण नवभूषणभूषितं सुपूजितं सुरगणैः ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः वन्दे भक्ताया वन्दिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः।